Hello guys, nagbabalik na naman tayo dito. So, ano pa ba? Eddie sa Dragon City. Tara guys. Wow! Join? Guys, gusto ko na talaga magkaano guys. Dito. 5 times. Woo! 5 times. Guys, gusto ko na talagang ano to. Ma-hatch to guys. Kasi para talaga akong paano to maano. Ayun, skip. Ayun. Pwede siya guys. Hahaha. Finally. Guys. Guys, finally. Finally guys. Grabe, tagal ah. Okay, then now guys. Yay! Tapos na. Raymo, pakak. Ay, sorry guys. Hahaha. Pero guys, 3, 2, 1. Ay! Grabe. Ano? Ha? Anong nangyari? Wala naman nangyari guys eh. Kunting yun. By the way guys, may kiklaim na naman tayo. Hello. Meron. Wala naman eh. So yun guys, magkukulak tayo dito. Oh, ang dami. 50. 50 rin. 15? Eh? Oh. Guys, so dito. Oh, dito. Eh, putik. Guys, bakit ganon? 197 guys, million no? Kita nyo? Hahaha. Tara. Maglaro na tayo. Tara, dito tayo sa sil. Uy, certain eh. Si Andres. Guys, ganun talaga guys. Wala. Walang yaka, putik ka. Boom. Parehas lang kami guys. Strong siya eh. Kulay blue. Oh. Look. Patay yun good. Ba't siya pa ulit? Ay, oo, nakadalawa pala ako, guys. Ay, ganun. Nakakadalawa rin ako, guys. Ba't ko na-miss? Miss mo ako? Ay. Sorry, guys. Ooh, victory! Ooh, victory, guys. Finally. I guess my dream. Ooh, that's my reward. Yes! Ilang si Sel?